Jorani kok mana rani bagi nasi tong nai kapang ni joto takuk te bukson punya nak kakak hamia fri lam sogo tini jorani kok panawo. Kapan tadi buksong balai keno tabuk haste o hom lajak luk coba cong rani result 4 tarik nai tini kakai 2 tarik Jun 2024 साल मारी 4 तारिख जून नai लोकसभा फिल्ड टीचार लोकसभा नि ओंखारि ओ ओंखारि न तुइनै नासिक लाइजाक जतन केन्द्र बखागो केन्द्र हापांगो साबो फाइनो ताकलाय मोदी दा सरकार खापिनो एबा इंडिया जोट एबा एनडीए बाय इंडिया जोट साबो फाइनो यां एनडीए नि बखागो के बीजेपी नि लीडरशिप बाय कबांमा बदल ताई ताबुक इंडिया जोट नि बिसिङो गांकाय Kongres niti bidul Mumbai kebangma bodol. Ang tini ni jorani kok pandawo norok tonuk bai khana exit poll national channel rok bising tini kebangma no khlaimani tini sen kok tirprani bakhakti bo kisasa norok ni mokol khudrok da khlaimano chai togane logic ni bising tini sabo kaplai na thangi tong abuna ang sogren bagai chesta khayana norok bahino comment so jodi ani o jukti no chaja khangka ba sadi eba teksa kok sungna ano kok ani kok logi nong kok ya thepana mo sung hokai ambo sahor di ga kai obo tini belai ki important tam hinba norok thaimano mia 1 tarik juno no je remsni mane remsni fil teacher lok sabha ni remsni board na harmung paikha mia 1 tarigo tabuk 2 tarik 3 tarigo strong room ton mani pore kheno tabuk इंको सिनाई 4 तारिख के बुध लेखा जाक सिनाई फुंगनी 8 नि सिमी इंकाय बचाब के सानानि थांगा हंगा के अबहाय जे लोकसभा फिल्ड टीचर नि हिमानि हिंगा के जानि जे ककब्रक नाय टंगनाय रगनि बागे आं टेक्सा सराय के सावनो ताबुक साक जरातै लोकसभा इलेक्शन 12 थाकतर गमानि यागुलो 18 बार ओंखा माने 12 थाकतर yok mani 12 थाकतर सादिन मानि उलो 12 थाकतर लोकसभा इलेक्शन मानि ताकलाय बाय 18 बार ओंखा आबगै फिल्ड टीचर इंकाय 12 थाकतर नि आसुक जे 29 टा राज्यओ सालतानि सालतो भोट नाहारबाय मानिया आबोनि बागैनाय रेमसा रेम 2 रेम 3 खायनै 7 बार रेम 4 जरा भोट माना हाका पुइलां मानि चिनारनो त्रिपुराव ओङो 19 तारिख एप्रिल पश्चिम त्रिपुराव भोट ओङो 26 तारिख गए पूर्व त्रिपुरा निश्चित 3 त्रिपुरा के बोडुंगो आज 19 तारिख 26 तारिख आम हाके फाइनो मिया 1 तारिख जरा 7 दिन खा बोट ना हारमानी आम हाइता गांकाय रेमस्नि जरा बोट ना हारमानी उलो मिया हरनो गोबां मा चैनल नि बखाखैनाय जानजा रिपोर्ट साबायखा आ रिपोर्ट रंगबो आंनो सावि खनारवानो फियाबा बुनि रिपोर्ट न तो आं सामानि न जुक्ति जुक्ति दांजाक सैमिया फियाबा आनि जे एनालाइसिस आंनो साइ खनारगोरनो ताकलाय एनडीए दा फाइनो इंडिया जोट आबोनो बिसिङो सुंमुं गोबां मा जे सोशल मीडिया रक नायनाय ताकलायले जे आं बाय मालायनि रगले प्राय बाक्सा हाय साइ दमायखा जे इंडिया जोट न फाइसिनाय बीजेपी चेन सिनाय हे सोशल मीडिया अ नुकमानि बायनो आहाय सालाय दंबे माने कक्तमा आनि नायटुक मुङो नरनो सानानि कलायो नर बुसक जुक्ति जुक्तंजाक साइमिया पुया नर इनफरमेशन जे मारगनाय टोटल लोकसभा नि सीट गांकाय 543 टा 543 हेकबा काय 12 ब्रैजि 3 आचुक थाइयो भोट ओंखा मिया 1 तारिख जरा इंकाय 543 टा सीटो भोट ओंमानि बिसिङो कप्लाय ओंना निहिके नांगो 272 टा जे बदल 271 टा के तो तब सजिनाय 272 ओ कथा सिने माध्यमिक पास ले माहाय 272 ता सीट जे बरमानाय बरनो सरकार खानाय इगा ताबुक जे बसकालनि लोकसभा नि जे 4 तारिखनि रिजल्ट साबो बसक तो बुनो आबरगनो सानानि सिगां ताबुक नायग्रादि थांनाय जे बीजेपी नि जे एनडीए सरकार बसक सीट बाय कप्लाय इंगि दं बरक थानाय 2019 कप्लाय उंफ्रुओ कयटा सीट दं बीजेपी नि यागो आनि याफाव बरक हापां खाका 543 टानि बिसिं 342 टा सीट नावैनाय बीजेपी रक बा एनडीए सरकार खलाय दङो इंकाय
NDA 342টা যে সিট মানমানি বিসিং বিজেপি সিমিনো আরো 293টা দङ বরকনি বিজেপি সিমিনো সরকার খাইমানো কিন্তু লগিও JDU 16টা SHS 13টা TDP পার্টি 4টা LJP RB 4টা अब পার্টির বুংটা তো JDU 16টা SHS 16টা TDP না HSS 13টা TDP 4টা আমাই খাইনাই যে বিজেপি अब NDA नि ग्रुप नि पार्टी नि बुमुं ओंके थानाय 2019 नि कक आं साइदों ओंकाय ताबक AJSEO একটা সিট JSP রহমানখা একটা সিট NCP একটা সিট NDPP একটা সিট NPF একটা সিটও কপ্লাই NPP একটাও কপ্লাই RLJP একটাও কপ্লাই ইংজাক ओंका आपनो कारि बाहायना SKM একটা তাই IND एबो দুইটা ओंकाय বরক অবকে NDA नो সাপোর্ট খাইনে বদল ও যে একটা দুইটা 16 তাংনাই রক বাই উ বিজেপি নি 293টা মিলিবিনো 342টা সিট বাই NDA गवर्नमेंट খাওই দङो अरो যদি হিসাব খাইনে এখানকা 543টা লোকসভা ভারতনি টোটাল সিটনি বিসিঙ্গ 342টা মানে যদি NDA गवर्नमेंट খাই দङो হুকাকে বরক তাই টোটাল 5 নানি 272টা নাঙ্গো হুকাকে 342 नि बिसिङो 272 माइनास खाइने दि ताई 70टा सीट गोबां बाय NDA गवर्नमेंट खावि दङो ओंके ताबुक तुमुंनो जे इंडिया जुट बा कांग्रेस नीति फांबाय जे जुट दंमानि बरक थानायाव बसुक मानखा थानायाव किसा नायनायदि टोटाल इंडिया जुट 119टा मानो 119टा नि बिसिङो इंडियन नेशनल कांग्रेस 51टा मात्र ओंके AITC माने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 20टा DMK 20टा SSUBT 5टा NCP 4टा CPIM 3टा IUML 3टा JKNC 3टा SP 3टा CPI একটা JMM একটা KCM একটা KMDK একটা RJD একটা RSP পার্টি একটা BCK একটা তাই কুবুনি নির্দল পার্টির অবতঙ্গ বর্গ 48টা মানজাক গাঙ্কাই নরক অরণ তাবুক অনুমান খাইনাইছিদি টোটাল 543টা সিট नि बिसिङ NDA गवर्नमेंट खाइ दङ 342टा बाय यांगो इंडिया जुट गांकाय थानाय 2019 167टा টোটাल 167टा अपोजिशन दंनि यागो गांकाय ताबुक जदि 167टा बाय 342टा जदि बातायनानै थांका हांकाके ओ जे 167टा बरक पायनि अंक 272 तांखासे पायनि हिंकाबा 272 नि बिसिङो 167 न माइनास खाइनेदि 167 272 नि बिसिङ जदि 167 बाद खाइका हांकाके ताई 105टा बरक कप्लाय इंनानि नांगो 105टा लोकसभा नि सीटो कप्लाय इंखासे कांग्रेस एबा जे इंडिया जुट बरक कप्लाय इंनाय हिंगांकाय बीजेपी बा NDA हिंगा ऑलरेडी कप्लाय बरक टोटल 342टा सीट माने कप्लाय और 342टा नो ताकलाय बीजेपी रक स्लोगान लायो इस बार 400 पार माने 342टा से ऑलरेडी सिनि दङ हुंगाके बा आइगो ताइ बसो 8टा 9टा से ताइ 58टा जागावो कप्लाय इंनानि नांगो बीजेपी इंगे बरक 400 पार खायनि गायहा टारगेट खायमाता ओके किन्तु शेष पर्यन्त नकजा खाथिनि बीजेपी हास्तेनि यां त्रिपुरा हास्तेनि बीजेपी नेतारनि बिसिङो नुखा ताकलाय 300 400 पार एफानो 370 रगले तर 70 जरा रगले कावानो नि रगो किसा खायकलाय मानिबो नुगलायखा नरक मुइतरा तंग साइमिया आंलाय मुइतु नुखा जे 400 पार नि खातावसो सैजाकपानो किन्तु CM संग्रहण खुगो वाइसु वाइसु ताकलाय 370 ला कावैनाय हिनै सालायमान दं नुजाखा माने 342टा अलरेडी बीजेपी नि दंगो ताबुक नरनो सासिदि जे इंडिया जुट तो ओ जे पार्टी रंनि बिसिङो अदल बदल लाइफानो yang थांलायफानो 167टा से बंगनि अलरेडी दंगो आबनो तनैयो रखा बरनि कमालिया थानाय 2019 नि जदियो बीजेपी बदलबो गंमा कांग्रेस पार्टी याकारि फायनाय दंगो इनके आ हिसाब न जदि नासिगि नायखांके बीजेपी नि बदलनि पार्टी बो ओ इंडिया जुट गया थानाय दंगो इंडिया जुटनि पार्टी बो यांगो
एनडिए जुत किसा फाइनि दं हुकाके समान समान हिंजापानो द किसा कम बेसिङानो किन्तु 167टा जे बरक सीट मानजाक ओ जे 342टा मानै सरकार खाइ दंनायनो ओभारकाम खायनि ओभारटेक खायनि आसे कलाइसा दां न अबनो ताबुक सुंमु नरनि यागो नों उत्तर प्रदेश हिंदी बा निनि ताई गुबुनी दिल्ली हिंदी आर रगत उत्तर प्रदेश तो बीजेपी नि सरकार दिल्ली ओ सिमिसे ताकलाय एक नि सरकार तमसकमो आरो तो बीजेपी रक बिसि मानजा दिल्ली ओ आरो केजरीवाल नि सरकार इगे ताबुक नरक ताई कैसा काहाम के वान सुगैनाय दि जे जागाओ एनडीए ग्रुप रक सरकार बखलाय दं हुकाके बंगनि तो जे सीट दं आबो तो दंगनो हुकाके बरफ के सावो ताइबो बारिनाय कांग्रेस के सावो बा इंडिया जुट के सावो जोंगबो जसकेपान ओभारकाम खाय जदि बीजेपी बा एनडीए नो इंडिया जुट रक मेसेन नानि हुकाके ताइ 105 ता पुया नाहाके से बरकबो कप्लाय इंनाय के इंडिया जुट रक 105 ता सीट मादामान न सलाई मंगहनि हिमपानो आसे 105 ता सीट रगले मान थतक बेलायखे कुतुक सामुं कतर सामुं आबगै आनि एग्जिट पोल नि बिसिंति हिगांकै आं सावो टोटल 342 टानि जदि कमिबो ओ जे 105 ता तामो 167 टा आगि अलरेडी इंडिया जुट दं बोले ना 167 टा जदि 342 न बेसेन ना हिगांकै बरकाय 105 टा सीट न कप्लाय खायका हंकैसे बरक कप्लाय ngैनाय इंडिया जुटक के इंडिया जुटक ताई जे आगि तंगमानो नारगै 105 ता कप्लाय देखायमानो आनि हिसाबो नासिगि नेमाले बीजेपी बो अलरेडी सरकार तंग 105 टा कांग्रेस रक काइसे थानायो कांग्रेस रक तमा उंलायनाय बंनि एकाउन्ट रक सिजङिनाय और त्रिपुरा बाहायनो कांग्रेस पार्टी नि बखाखैनाय लुकरकनो डोनेशन सानबारक नखा पार्टी चालना बागैनाय के पार्टीओ जदि बरक थुमनाय हिगाके तो कम से कम फान्ड रां नांगो गारि भारा फानो रुइ बरक गथुमना नांगो बा बुट नि बागैनाय कपिना बागै रां जेस फान नांगो के ओ रां रक जदि कांग्रेस रक नि सदगै थांगाके ओ जेसे खासङ आबसे बर फील्ड खायजा मानखना और कग्रनो जदि नासिगै नायखांके 12 था कतरनि कांग्रेस नि जे अकाउंट जे फ्रीज खालायजाखांके आबो हायरकनो जदि हिसाब खायनायखांके आ केस बो पेंडिंग दङ केस बो गोबां मा केस दैलायनाय जदि रां सोबाय मा दङ हुंगाके फाइनान्शियली बो दुर्बल किन्तु कखे कांग्रेस बाय बीजेपी नि बिथिङाव बेराय हादा हादि कक लायखा जदि कक साना थांगांके कांग्रेस रक के सावो किसान रक नि बागैनाय हुकबा खानि रक नि बागैनाय गोबां मा तामसानाय पेंशन बेकार रक नि बागै पेंशन याके बरि महिला रक नि बागै बाहायनो जुदा जुदा स्कीम नि बिसिंति रां मानरानि गोबां मा बर बाहायनो कक रखा सरकार फाइका केरनाय हिनि ओंखाय ता कैसा बीजेपी नो के कक्सिल जका बीजेपी फाइका गांकै संविधान सलायखिबिनाय आबगिनि संविधान सलायखांकै जों तेबो देराना हिनि संविधान सलायो हनि माने 100% बर बसलायबाया जेमन जे 370 दारानो काश्मीर रै इनको अमेंडमेंट खालायमानि हाय आबहाय जेमन तागर सीएए अमेंडमेंट खायमा हाय अब खाइसे पाइका सीएबी रक सीएए ओइ थांका काश्मीर रक 370 ओइ थांका अलरेडी संविधान तो बर सलायनो दङो सलायमानि बिसिंपिनाय सल्यूशन फादा फान मानिया तंग आबनो लुकरक बिचार खालायनाय बुट रखा ओ बुट रमानि बिसिङाव पानो जे किसासक साइलेंट बुट आबनो सिमिन आसरै दंना क्लायो इंडिया जुट साइलेंट बुट न कारिनाय ताइ जे प्रत्यक्ष भाबे नुकजागै जे बरक कुथुम लाइमानिले ओ 2019 नुक माहायनो हाय आनि हिसाबो बहायनो जे नायनिमनि जागाव कांग्रेस रक 105 ता सीट न कटालक कप्लाय खायनि आबो थङै दंमनि कगिया आबो कांग्रेस आनि मकलो कप्लाय इंनानि सुजुग गरै तामहिनबा 105 ता ताबुक 167 ता 2019 दङ ताबुक बारिते ओइ मानो 50 ता ओइ मानो 60 ता 70 ता 80 ता 105 ता न काबार खायनि 29 ता राज्यव 543 ता नि बिसिङाव अलरेडी सरकार खाइ दंनाय बरक आसिदा दति फान कमरि थांनो ओंखाय
kok rokno jodi nayan thanga ke kendra sarkar ni bakhakti borokno digital India khaimani bisingti nyai Modi no to motamoti international level ni neta rok kusu invite rok ruine kusu yang thangai gabang ma phan phulai tong no bo hukangke jodi positivity kok sai tong hukangke au BJP ni bakhak go bo borok asuk thangani kok ya ni mane BJP ni yakare onyo jagao ko party bakhlainyai asuk gabang nani kok ya ni sama koksi karon BJP rok bo sai tong digital India khlainyai sabo India no tabuk smart ko tam sanai bank rogo net banking go je tabuk je babe cashless transaction ro khlaine borno suida khlairi tongmani ege tabuk je smart card ruinai no Ayushman Bharat rui tongmani gai nok rui tongmani bangri tongmani rogno nai nyai khangka gai kubuni hasteni ba yakobai khainai kusu borok rok benefit to sarkar tong mane kismise benefit ruine tong সরকারও তংয়া খুঁজে বড় কংগ্রেস কুসু বালখা থানে 2014 ni সিকাং যে তংবুমানি গে তাবুক ও যে ডেভেলপ খাই তংনাই পার্টি ন ফাট সাকে নরনানি আবাস ক্লাইছায়া যদি কোনো কারণে ইন্ডিয়া জোট পাইনিও থাঙ্গো পাইনিও নহগাকে বড় এক দুইটা বেশি সিট বাই বারা পাইনানি চান্স করি আবগৈ আং সানাই টোটাল অর যে তাবুক ইন্ডিয়া জোটন যে বড় খানাংজাক বাইখা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া রক বাহাইনো ইন্ডিয়া জোটন সাপোর্ট খাই কিছু প্রচার খাইমা বায়া কবাই রমনাদি 342 টা সিট ni bisingo 310 ni bisingo phano tongrogeinai BJP kaplai ngai mano ba India jot rok je tamo NDA by India jot kisa bumu gana NDA jot rok ani je assessment to ani je sombabbo talikao आं जे देखायनि माने हिंगाखाय 310 नि बिसिङाव जे ताबो एनडीए सरकार फाइ मानफिरो ताबो फादिखाय अ हिसाबनि कगनो आं तुरुक नरो बुजिरि मांखना हायमा दङो अब टोटल सारा भारतनि कग ताबो त्रिपुरानि कग पूर्व त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा पूर्व त्रिपुराव बातायलायमानि बिसिङाव नरक नायनायदि त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट फियाबा बीजेपी नि मारियो भोट ताकलाय 2024 बिसिव लोकरक बेलायखे कन्फ्यूज आबो बिनो बरक रक खासंगि दङ पश्चिम त्रिपुरालाय बिप्लब कुमार देव आगिबो सीएम अंगै पाइजाक आमनो कारिबो हायनो बिप्लब कुमार देव तंफ्रुओ को त्रिपुरा सरक नि बागिबो मोटामोटी तामसार मकल बाय फुरुक दरब सामुं खलायनांखा निनि को तामो पद्मश्री रेमानि सिमि सेंगै थांगा दालं गायनि बेनि चंद्र देव जमातिया गायकाय बर्नो रुइनाय किसा बखामानि थांजाक ताई जेनिनि बिप्लब कुमार देव तंफ्रुओ एयरपोर्ट नो मीर विक्रम नि मुङै खायमानि बन्द सुतनखौ सुति खालायमानि आमनो कारिबा हायनो निनि जे आन्ध्रस नो त्रिपुरानि राज्यनि फल नै प्रचार खाय आन्ध्रस सामनेर दंबा त्रिपुरा बारियो दंबले स्पेशल त्रिपुरा सरनो खायगा के आबरनो नासिगि नायखांके बिप्लब कुमार देव यां डेभलपमेंट खायनि हिनै बो एको मैत्री सेतु रक तांलां थिनि रगो निनि जे तुई बांग्लादेश नि तुई सिमेन्ट टुबमान रक आकरक मोटामोटी बिनि सामु खायनि किसा फुननानि चेष्टा खायका किन्तु बाक्सा चाया तो फानो बो चेष्टा खायका आबाहेरनगै 10 नि बिसिङाव बाहायनो खाचा आगि सुदीप राय बर्मन बीजेपी तंफ्रोसे बिप्लब कुमार देव जल जाफानो ताबुक बिप्लब कुमार देव नि बिसिङाव आबसक अंतर नि थांलिया तानि हिंबा पार्टी नुखायो हायसि जे बररक पार्टी खायने रक गांकाय जे सेन्टार साहर आबाहानि मांगो सु बिप्लब कुमार देव पश्चिम त्रिपुरा तो एकदम जसके पनसे पाइनाय अब तो नु हरिन दङ तानि हिंबा थानायो जे अल प्रतिमा भूमि कपलाई इंगै पाइजाक आजागाव कपलाई इंमन जाक न जाक ताबो पूर्व त्रिपुरा तो इसिमनो बररक किसा खामि थिगलायो अरव साबो फाइनो अरनि एसेसमेन्ट अरनि नाइटुक मुङो हंगाके नुकजाखा आव कक्सैनो जे त्रिपुरा बरन बिसिङाव कन्फ्यूज बरन खांगाके चाबि मायांलायबानि हिंगाके त्रिपुरा मथानि हिंगाला कैंडिडेट मारि हिंगाके बीजेपी ओ आं बुद रखांके त्रिपुरा मथाना रमा क्लाइना बीजेपी न अब त्रिपुरा सानिबो वानजिरं बिसिङावबो सोंमु गोबां माङै थांका ओंखाय किन्तु आबनो बीजेपी त्रिपुरा मथारक आईपीएफ टिन नेतारक बोसोर प्रचार खायनाय बिसास खाय बिमा खासायमिया आबनि उपरिनो भोट कलाया आबाहाय कायसा परिस्थिति ओंगै थांका अ जागाव ताय किसा एनालाइसिस खायनाय खांकाय नुगनाय जे बीजेपी आईपीएफ टी
gai tipra motha o je tinta party no poddobu baro vote donai yango hingkangke CPIM Congress ke kathawai nyai borok CPIM ni Rajendra Riang no vote donai tongo tai nirdol party rok borok to abahnya janja poribar ni borok kismisar kanya 500 600 mana na borok no tai hisab khailap kre engkai tabu BJP IPFT tipra motha kathalajak ni bisingo pano kaisa problem mungkha tamtamo ke bor bud maya ngiman ra angko Kirti Devi Singh bor bud maya ngiman ni bor rok tangi Chennai ni wan sulai tong ni mangka ke nukjakha je agiwo purbo Tripura angko MP tongmani ke Bajubon Riang kisasa title no reglainai baksa bud riang imano purbo Tripura Kirti Devi Deborman no tam himba agi riang si sini purbo Tripura MP tongoni जों taklai riang no semaya ke bud ria ni baksa o jatigoto je kisa kok sanai rok khanangjak rok borok ruimano CPIM ni Rajendra Riang no o target banyo bono basar jak mani khana hnai khaklaika rajniti no ti nukjak sijak rok ingkang kai Rajendra Riang no je riang bosuni kisu percent Tripura mothani ba BJP ni IPFT ni kisu percent khanangjak rok Rajendra Riang no bud ruimano silent bud number 1 ingkai oke ingko title goto tai kaisa angkai Reboti Tripura si MP tongmani bono tangi basar jak lia ahai hinai MP BJP ni bisingo no Reboti Tripura no Maria angai ba Tripura title log ni bisingo baksa khanangai ta je rajniti khani rok se koksau angor kuno jati goto ni koksaya rajniti khani rok ni bisingo se rajniti khani rok ni bisingo kisa khanangmani aba hero tongmani rokbo analysis of haikya taklai abgesi engkangkai ama hai borok bo kisa BJP khanyai rok phano Tripura title rok baksa je tabok Kirti Devi Deborman no bud thalia hni rok bo kok ka salaikya amno bo minus ma khanyai tai kaisa engkangkai যদিও রিয়াং থাইঙ্গো কক সামনি আর ও যে MLA রঞ্জিত দেববর্মা বাহানি কক কাইসা সাতারে রিয়া দেবা তাম হनै বরক রিয়াং রক দাবু গারিং সাকানিছে উকো মানি রিকান মাসি বিসি বালয় খনি রগ হনি যে কাইসা কমেন্ট খাইমানি বাই আমো বাই বাহানি বাক্সা সোশ্যাল মিডিয়া রগ ফাইনাই বুতার দিহিন রগ সালাই দলাই বে খেবলে গাম হাই রখাই খরচা খরনি বা খরতা রহান রিয়াং খাঙ্কে আবো যে Tripura motha BJP tai IPFT je jotni bud mayangi mano Maharani Kirti Devi Deborman engkangkai tai kaisa analysis khaika angkai norok nai neudi je purbo Tripura o BJP khanyai wan sarong ni bisingo pano obo boroni ko borono bud basari dikha je borok na Tripura ni kaham nai nyai na kono 10 ni kaham nai nyai bini bo bud man paikhankai bini deso stoli thang dongyane oro bosono khella khainyo ke taise obo engkoni buagrani engko tejul mumbai naikol ja budi bai chol ne buagran si bibi hingkai ba engka baksa buagran jaje tongo a BJP ni bisingbo BJP baksa budria engai mano nei analysis of kasai phaika engkai tai kaisa oro budria hingka kai TPF agi BJP engai thaga tabo agi TPF engai tongnai rok borok to Tripura motha BJP IPFT je kathajak no chajagya Tripura motha rok tongkhanga ke borok engko kisa kena nanglajak tongo TPF rok baksa buku bai sepano bud boycott eba CPM no rekha tamni mabo social media rok bahini audio viral lengkha je borok kundino phano product no riya ni rok salaika ba product ni bibi hingga ke abo engko ni agent ahai rok lai nai borok kismisang laika TPF rok bahino bud regla Tripura motha eba BJP ni candidate no hinggai obo hai kheinai jodi nai khanga kai 4-5টা দিক tongo je karone Kirti Devi Deborman bud maya angi mano nijini bodoni bisingni no voter rok bai hingkai tabok omahai obostao tabok Kirti Devi Deborman budda paino budda manno o kogno jodi sanan thangkai thanai kogno kisama sana klayo je thangnai bud kalai khata kalai unko Pochim Tripura 81.48% hingga Purbo Tripura kalai kha 80.36% hingga angkai o je bud kalai mani no nasigi ne kha bud kaham no kalai kha kintu
त्रिपुराओ 80 नि कम लांखा भोट उनको इंडिया इनके 12 थाखदन बिसिङो जतन से गोबां भोट उनको पार्सेन्टेज बांनाय सिन त्रिपुरा हावनो बाङो नर गोबां मानो आनो कमेन्ट नि बिसिंति करनानै जायतोबि दंखा फेबा आंनो आं कमेन्ट ओलो परिनाय दाबुनो रां सारान नायमानि हिंका हिंकाय जे पूर्व त्रिपुरानि जे नर खायमानो पूर्व त्रिपुराव 30टा विधानसभा केन्द्रनो ती पूर्व त्रिपुरा सिदोंखा पश्चिम त्रिपुराव 30टा कन्स्टिट्युएन्सि नो तीनाय भोट दोंखा दाबुक आनि कीर्ति देबबर्मन पाइनानि बागिनि चान्सेस गाके बरो पाइनानि बागि चान्सेस 1 नम्बर के कन्स्टिट्युएन्सि लेखादि बिरोधी दल रक विधानसभाव कयटा दं बेबागै 14टा दं कांग्रेस 3टा सीपीआईएम 1टा सीपीएम नि 10टा 11टा दंमोनि न बक्सनगर बाइ इलेक्शन नङै बीजेपी पाइ थांपिका थिके टोटल 13टा हंकाकै अंकरगनि जे बिरोधी रगनि हंकाकै 13टा सीट नि बिसिङो पूर्व त्रिपुराव काइबसो बिरोधी रगनि दं पूर्व त्रिपुराव 30टा सीट हिगांकाय आरो 13टा नि बिसिङो साब्रुम काइसा जितेन्द्र चौधुरी पाइजाक दङ इंका yang engko tamsanai engko ei je sabrumo kaisa CPM paijak tai to BJP tipramo tha bahaino engka tai romdi 13ta ni bisingo 13ta ni odek no sadi 13ta ni odek besok 7टा 30टा सीट दङ पूर्व त्रिपुराव जदि विधानसभा सीट हिंकाय 7टा खाइरेका tai 23टा सीट बीजेपी त्रिपुरा था आईपीएफ तिनि यागो दङ हिंकाय जदि 23टा सीट नि बरक जतन से बीजेपी त्रिपुरा था दङ हुंकाके ओ 7टा एसेम्बली नि सीट बुट फानो रखा उ जे बीजेपी को आईपीएफ त्रिपुरा जे थाइङां जे सामानि कारण आब्रो को बुट फानो रखा किन्तु काइसा कक मुजुनारनि 2019 नि सिमी 2024 जरानि को रिपोर्ट नाय खालके सीपीआईएम एबा कांग्रेस हो जॉइनिंग रनाय कयजना दं रमन 2023 नि इलेक्शन नि परेटा 2023 नि इलेक्शन नि परे एबा 2019 नि इलेक्शन नि परे 2024 जरा कयजना बरक दं त्रिपुरा मथा आईपीएफ टी एबा बीजेपी याकारिनाय कांग्रेस एबा सीपीएम जॉइनिंग रेखा एकमात्र 130 जना उ थानाय लोकसभा इलेक्शन सगोन काइसा करम सराव नुखा आमनो कारि तो ताइ कुनु जॉइनिंग नुग्या बिगा आब्रनो जदि नासिगि नायखांके पूर्व त्रिपुरानि जे सीटो 23टा जदि कव कन्स्टिट्युएन्सि ओ बेबां से बीजेपी त्रिपुरा मथानि बरफ गाके बरफ बियां थांमायनेबा बरफ राय ताइ काइसा नर नेगेटिव साना खलाइखा बाक्सा बुट बयकट खलाइखा टीपीएम याफानो बाक्सा बुट बयकट खलाइखा जानि जा एरिया डेभलपमेन्ट इंया हनै आब्रनो माइनस नोरदि गा थाजिगो माइनस 5 टांखा जे महारानी कीर्ति देवी नो बुट रियारो बाक्सा के डेभलपमेन्ट इंया हनै बुट बयकट खाइखा बाक्सा रियां हनै को बुट दलिया रियां बासाया हनै बाक्सा के त्रिपुरा बासाया हनै बुट दलिया बीजेपी नि बिसिङो बाक्सा महाराजानि कैंडिडेट दौहै बुट दलिया टीपीएफ हनै बाक्सा नेगेटिव बुट आमा के आं नेगेटिव थाका पॉजिटिव ता महारानी कीर्ति देवी नि पॉजिटिव ता महंकांके उ जे कन्स्टिट्युएन्सि जदि लेखा कांके भोटार संख्या अनुযায়ী महारानी कीर्ति देवी कप्लाई इंगनानी कलायो हिंकाय महारानी कीर्ति देवी जदि कप्लाई इंगनानी नु हुंकांकाय उनको आनी रिपोर्ट नरो सरासरि साइसनो आनी जे नायतुकमानी रिपोर्ट हुंकांकाय महारानी कीर्ति देवी कप्लाई इंगनानी कलायो तामखे कप्लाई इंगनानी हिंबा बनि जुक्ति दङ ओ जे 5टा जे पॉइंट सामानि अबतो नेगेटिव न किन्तु नम्बर 1 आं साका 2019 सिमी 24 जरा बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ तिया करै सीपीआईएम जॉइनिंग नर नुदा नुखा ताई कांग्रेस पाना नुदा नुखा जदि नुखांका बसक बांखा आ हिसाब अनुযায়ী 500 सुरसे लाया हिंकांकाय साइलेंट वोट जे ताबो कक सालाय दंमोन इबो बाक्सा को वोट बम था खाइदि तिपानो सीपीएम नो रखा बो बीजेपी खाइति पानो कांग्रेस नो रखा आ साइलेंट वोट नो जदि आ साना हंगाके नाकादि ओ साइलेंट वोट नि हिसाब आं नो साइफुंगनो थानायो 2019 रेवती त्रिपुरा वोट पाइफ्रो बुसुक वोट मान खाबो आफ्रो जदिउ एगेन्स्ट प्रगा महाराज कुमारी प्रगा देबरमन वोट बासा माने कांग्रेस निङै आं आ रिपोर्ट नो सावानो
भारतीय जनता पार्टी नि इंगैनाय पूर्व त्रिपुराओ सीट 2019-20 सीट माखा 4,82,126 4,82,126 भोट मानै रेवती त्रिपुरा कपलाय अंखा आरोनो महाराज कुमारी प्रज्ञा देबबर्मन इंडियन नेशनल कांग्रेस नि बासाविनाय 2,77,836 2,77,836 যদি कांग्रेस बाय त्रिपुरा मथा बा कथालायनाय 2,77,836 भोट मान खांकाय किंतु रेवती त्रिपुरा 4,82,000 मानके ओ आबुनी डाबल डाबल कातैसा भोट बाय कपलायजा रेवती त्रिपुरा इंगाके आफ्रो प्रीवियस आफ्रो जितेंद्र चौधरी बहाय सीपीआई निङै बातायमानि ताई आईपीएफ ति बहाय एनसी देबबर्मा आफ्रो भोट बासामानि दङो ओ हिसाबनो जदि नासिगि नायखांकाय तमो बीजेपी बाय ताबो आफ्रो तो बीजेपी सिमिसेबसो 4,82,126 भोट मानि कपलाय मुकाय ताबो जे प्रज्ञा देबबर्मन भोट मामानि कांग्रेस बासावै 2,77,000 जे भोट दंमनि आबुनि अदेक नतान छुइरेला कांग्रेस रंनो सीपीएम रंनो 2,77,000 3 लाख नुरमदि 1.5 लाख याकरे रेडी 1.5 लाख याकरे रेडी सीपीएम कांग्रेस रंनो ओ जे प्रज्ञा देबबर्मन थानाय 2019 भोट मानमानि जे 2,77,836 भोट नि बिसिङो 50% न कांग्रेस थांका এই যে যদিও আফ্রো কংগ্রেস বরক সেকरै মহারাজ আফ্রো প্রচার খাইমেন বাগিনাই বরক গবাংমা ত্রিপুরা সাবা ইয়াকবাই বুট উরানো সারেন্ডার रि फाइबेका बुगारा थांजेन उरानो फाइबेसिउ आमाय गायसां लायनाय 2,77,836 बिसिङो 1.5 लाख नो याकारे रेडी ताई 1.5 लाख उल्टा रेवती त्रिपुरा 8 लाख ना 4,82,000 मामा जागो ताई 1 लाख थारा 8 सेंगैनाय आरो जुग सेंगैनाय इंगाके बाहिके चेन्नई बा महारानी प्रज्ञा देबबर्मन ना ताबुजे महारानी कीर्ति देवी देबबर्मन ऑल लॉजिंगनो नायखांकाय आनि रिपोर्टो पूर्व त्रिपुराओ प्रज्ञा देव ना महारानी कीर्ति देवी देबबर्मन नो भोट पाई दंगो যদিও নখা সাকানি ভোট কালাই মারাবো কিসিমিসা দङ ও অন্য জায়গাও সাইলেন্ট ভোট কালাই ফানো অন্য জায়গাও নখা সাকানি ভোট কালাইমেন দं हांके अब तो महारानी कीर्ति देवी देबबर्मन के नारग मानलिया ओ हिसाब नायनाय आंनर साका जे त्रिपुरायावबो 2टा सीट न बीजेपी नि फासिङो थांनानि बागै आंखे आनि जे हिसाबो आं नुहुरै दंखा ताबो फाइदिके बाय इलेक्शन रामनगरनि ककबो किसा सालायाना साद रामनगरबो विधानसभानि बाय इलेक्शन मानि अबसे कायसा बेलाय इंटरेस्टिं न्यूज आं तिनि नरो ओ रिपोर्ट साव हुनिनो किसा नंनि जे कक टु अंकबो परिनाय आं तामसिकमो नंग जे कमेन्ट्स और ताई कैसे फाइदि एनालाइसिस खाइनाय जखन आं पुया साका इंडिया लेवलनि आमनि यागुलो साका पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरानि ताबुखै साद रामनगरनि बाय इलेक्शन साद रामनगरनि बाय इलेक्शन न जदि नायनि थांका आंकाय साद रामनगरनि बाय इलेक्शन बाहायनो बेलाय इंटरेस्टिं दङ और से बीजेपी सेनानि फासिं नुहु हरि दंखा आनि मकल साद रामनगर बीजेपी सेनानि फासिं तामुखे हृइन जदि नरक सोंखांगाखाय और थानाय 2000 ना जे 2023 इलेक्शन उनफ्रुओ जे जागाओ सुरजित दत्त दंमनि एमएलए ब बुसुबै पाइखा और आनर हिसाब फाइसो पाइखा टोटल भोटार दङ साद रामनगर 45,411 जन 45,411 असुक भोटारनि बिसिङो ताक्लाय भोट कलाइखा 71.19% भोट 71.19% भोट और बिसिङो थानायनि हिसाबो नायनायखागा सुरजित दत्त एमएलए बबुसके भोट पाइखा 17,455 भोट 17,455 भोट मानै ब पाइमानि किन्तु पुरुषोत्तम राय बर्मन इंडिपेंडेंट बातायमानि थानाय 2023 बमानखा 16,558 नायदि और डिफारेंस बोसोर बिसिकरै 17,455 बाय सुरजित दत्त पायो माने टोटल 17,455 मानखा सुरजित दत्त यां पुरुषोत्तम राय बर्मन मानखा 16,558 इनके 16,000 बाय 558 17,455 नि बिसिं 16,558 नरक सुइदि खाताकारि वै 17,000
455 ni bisingo 16,558 thangkangke tai hajar kaisa baise vote payo hajar kaisa baise Surojit Dotto vote payo thanai 2023 ni বিধানসভা ইলেকশন তাবু পুজন বিশ্বাস বাহিনী আপনার তৃণমূল কংগ্রেস নঙ্গি বাঁচাও ইয়াং 2023 বব 2000 হাই ভোট মানখা হিংকাই তাবু বড় কংগ্রেস বাই সিপিআইএম জোটঙ্গি থাকা কিন্তু কংগ্রেস বাই সিপিআইএম জোটঙ্গি থাকা কেন ও যে পুরুষোত্তম রায় বর্মন আগে 16,558 মানমানি বাই তাবু যে পুজন বিশ্বাস আগে তৃণমূল কংগ্রেস যে মানমানি 2000 অবন এড খাই রেখাঙ্কাই 18,500 লাই তৈখা সিপিআইএম কংগ্রেস কথাজাকনি হিংকে তাবুক প্রশ্ন অংখা তাবুক তৃণমূল কংগ্রেস বতো বিজেপি নো তো কোন দিন ভোট রেগলা যদি রেখাঙ্কাই কংগ্রেস বাই সিপিআইএম জোট নাই এবা নির্দল নাই এবা নোটাও নাই হিংকে নোটাও নাই হিনি হিমপনো जों नुखा थानाय बाय इलेक्शननि सिगांनो किछु जयनिं बाहायनो अंखा बीजेपी yang kongres CPM याकारै इनके ओ हिसाब नायनाय खांके কোনো রকম টানাটানি ভাবে ওর যে তাবু রতন দাস সিপিআইএম নি বাঁচানাই বসে পাইথত গংজাগি দংখা আনি মকল যদি ও হিসাব গই যদি নাঙै ও হিসাব ন নাসিগি নাই খাंके হিংকাই রতন দাস ভোট পাইনি চান্স দङ সাত রামনगर हरेक खाबन ताजे बुक सं नों कमेंट्स किसा नाय नेग्रासिनो आनि जे भिउस नायमन परे नोंनि लजिक दंखांके आं अबस्सय नरनि कगनो बाहायनो आनि जे नायसिगि नुहुरमानि कगनो आं नरनो सावै खोनारवानो नरनि बिसिङो सैका अरव सीपीएम खायनाय ब तिप्रा मथानो भोट दनाय दङ अच्छा उजित त्रिपुरा ककसाका सीपीएम खायनाय ब तिप्रा मथानो भोट दनाय दङ आव दङैफानो मानो कारण अब अनेक किछु कारण दं मानो जानजे एलाकाव हिंगांकाय ताइसे सन्जित देबरमा साका सार समीर नों सामानि कक ठीक दङ द हामबाय ताकु सन्जित सानजारि देबरमा आरो बीजेपी न पाइनाय निसाका तुसान देबरमा सार सीपीआईएम तिप्रा सारक न तामरिखा हिनके कुनु रिना हिन्या हिनके तांगि सीपीएम तिप्रा सारक बुद्रि अच्छा सीपीएम बुद्रि मिहिर देबरमा सैका त्रिपुराव दुईटा आसन्न पास बीजेपी फियाबा केंद्र राहुल 100% अच्छा द नों एनालाइसिस खायनाय खेना आबुनि नि मकलति कलायमानि आंला नि मकल जे नुहुर तमनि अकगनो साका लम्बा साका दारा नों माइजा साका अबथ कगलिया आं तबे नरगो कक समन खूब लेंगि दङ ततरा रानि दंका सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस फाइखे चीनी एग्रीमेंट साइन तमा अंगनाय बुबाग्रानी अच्छा रक उचुई बलाय काहाम क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस फाइखे चीनी एग्रीमेंट तामुंगनाय बुबाग्रानी यस एकदम जागानि क्वेश्चन आं जे साइमान हमा जरतै प्रॉब्लम करे कांग्रेसमन फाइदि प्रॉब्लम करे नंबर 1 का एग्रीमेंट तंगमा जागाव अमित शाह बाय एग्रीमेंट निया नरेंद्र मोदी बाय एग्रीमेंट निया आरोनि जे चीफ सेक्रेटारी उनको बाइसे एग्रीमेंट नंगो भारत सरकार बाय आरो अमित शाह नि सयकरै मोदी नि सयकरै ओ जे सरकारनि जे चीफ तंगनाय बर सयरो मात्र एग्रीमेंट नखा तिप्रा मथा बाय सरसेरें खालामला दाखो कांग्रेसमन फाइदि जदि रनाय जा केंद्र सरकारनि जदि पजिटिव थिंकिं दंखाय कांग्रेसमन सरकार फाइदि माननाय आरो सय अमित शाह नि करै बेलाय काहाम कक अच्छा साका मत डगा हो बुमु रक्तो बिना त्रिपुरा साका बीजेपी पार्टी रक कृति सिंह देवी नो भोट रिया बीजेपी पार्टी रक नि गांगे तो ताइ सामनो रसनाय बर बीजेपी पार्टी रक नि के बोल ओंसनाय का बुखक बिना किसासो खरि सारिता नों बीजेपी पार्टी नि किसासो बर कृति देवी नो भोट रियांकाय एकदम काहामु खामु किन्तु बीजेपी पार्टी नो भोट रियांगला मुख्यमंत्री फलेरनाय बलेना बीजेपी प्रदेश कासकुले रनाय बलेना मिहिर देबरमा सिपिका केंद्र राहुल 100% ओ नों बदुइ बारसिका महारानी कीर्ति सिंह देबरमा फाइनाय ओ तुसान देबरमा आनि मते खे कृति पाइगलाक अच्छा नों कारण काइसा लाइन तासा सिरके साखामो तांगि फाइगलाक आनि जुक्ति बायदा नों अकक साका नाकिनि अन्य जुक्ति दङ आबो सिकाके तेबो सराय सरेंगो सन्जित देबरमा बुआग्रानि सामुं काहामखे खायि तावालायदि तिप्रासा थान्दा तंदे दफानि सामुं खायदि जाते थानसा तंयाखे चिनि हा कमानाय हामबाय
Nehru de Bormankana Kok Tripura Puran Hambai Nini channel Kok Tripura Gana no Gonona Dino live saklai naide Kisa Sadida Sumit Au live saklai nani Zai togi tongo naigrana logidarano ano technical sini korok staff rok ba technically kisu je sini side tongo a side dok tongo jodi sujog rekai sang ose live no sanai BJP Tripura motha longdi prokni rogor hobai kya tam khenor ok bara simani ngasuk jotono porimangla Rajasthan Congress state ing tongfru bahai ke BJP seat kabangman nang murkho sebele Tripura tongi de all India ni kogno sai tong murkho acha David Molsom hambai na ni jukti thing tongo Rajasthan Congress state ing tongfru ke bahai ke BJP seat kabangma man abo to kaham kogno abo ni mokolo nasingmani no ang respect ro phiaba ang samano khe nang respect relia murkho ngi thangka kokre opti rokno no samlai nango sini dofawo ni kogno ang khop hamjaka phiaba ni kogno nang obahai ke kok samani bai je tamsa sinai nini kogno phanangani musong khang ke obo jos jora second sing khamu gobang man nei India government phaikhai India borok rok murkho modino matai hinei kholomnai o tam sakabang kun bujilia sar je student no kisa maya khaioi nai bono pulling pass ngai result kaham manai okay ambai dorni comments nganga sungu mankha Ingkai parike tabuk jorani kok pandawo tini ni kok tuma botongo acha CAA ek no tiyui comments CAA ek no tiyui ti pasarok tamuni bubagra tamo asuk silu salai kok silui salai aboto ano ang sanani hingkangkai ang tu bongni party ni borok boya kok siljak mani bo karon tongo ti prasani bagi joto se fight kotor khani bubagra nei borok rogwan sugi nyama baginyo u CAA ni tangi khorangti sayak nei kok salai bango tamni himba bubagra no kare je tabo kok sili tongero borok soba khlai manja tai buagra ni chobano no kotor ni borok nugo buagra no kare choba khlainya ni sugya borok ni sama haisi khlai tongo jodi CAA no tangi buagra ni lakhe tong hni ke buagra to saka srai 4 tarik ko result ni pore choba khaini ba khayani ba tamung na ingyani abo naijak nai hni ingkan ke to abo Tripura mothani stand borok satung tabso ti chungmu nai tuwin tongo tamungi borok CNT kok saya kintu oro te kaisa ang no us purbo saka CAB tongpru choba khlaika borok rok BJP ya karibo Tripura motha ba ko phaika jotono Tripura sana hamjagi phaika jokhon silai kok jemon dino no CAA ngi thangka already X ngi thangka ke nor goro wan thuina di X ngi thangka mana hayo phatsa haiya gorotantra ni raijawo je borok rok gobang bud ro a kokno samung chao ba implement kongo action nungo gangkai je jagao CAB no jora choba khlaika belai kaham no choba khlaika paika CAA ngi thangi nai bonotai choba kotor khlai lab kre tam himba abo CAA ngi thangka kintu choba khlai thangi tongmano kintu implement khaini ni thangka gangkai CAA singjak already X singjak gakai abo implement khaini ni wo abo no nung kaswiman dia tam himba parlamento je tinchoni slaibo kabang but CAA ni bukhak engkha abagi abo ek ngi thangka ge already ek ngi thangka abo no implement khani nung tabo khorangti sanai tam khani ba khorangti sanai to CAA ngi tongpru simino andolon khlai khayen nango ge tabuk to tai adang madango implement khayen nangkha implement khai nai pro simi soba khlai to nani ko gia enggak ke je borok coba khlai mano kintu tamui khlaya abo je buagra no simi ko khlaya ningke tungya tai onyo borok tamui khlaya abo slai nangnai jodi khlaya ke abo khlanya rongni yagosi khabalon tagdai bukuk chong tabuk ania pho jorani kok pandani phajike puya na jegrawana reaction noti exit poll mia jeng mani jagawo engko kabang ma channel li bakhak tuinyo je BJP no kaplai ingnai hnai India no kaplai ingnai hni samani no tuinai je tabu yango CPIM Congress khai tongnai ro saka abo tatal ereng borok ni je mentality ba borok ni Congress khai tongnai CPIM khai tongnai no bakhano botharna bagi se
o exit poll ungo hwnai khub khengbaika Sudeep Rai Burman Song khonai ni joran ko pano puilano o je BJP keplai nai hini exit poll je ongkhormani abnoti reaction rakha borok jotono nai joran ko pano ni puilano o mangpli না দেখুন আমরা প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী ইন্ডিয়া জোট কেন্দ্রে সরকার গঠন করবে এক্সিট পোল আমাদের আগেই জানা ছিল গদি মিডিয়া কি প্লে করতে যাচ্ছে কিছু কনকক্টেড এবং ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড হয়ে তারা এনডিএ জোটকে দেখিয়েছে একটা ক্লিন সুইপ করার মতো এবং সে করতে গিয়ে কালকে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমি জি নিউজ এবং আজ তকের কথাই বলি এটা দিয়ে বুঝতে পারবেন আমরা সবাই জানি হরিয়ানা 10টা সিট রয়েছে এখানে বিজেপিকে দেখাচ্ছে হরিয়ানাতে 16 থেকে 18টা সিট বিজেপি জিততে চলছে হরিয়ানা সিট কটা রয়েছে সর্বমোট 10টা তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস কন্টেস্ট করছে 9টা কংগ্রেসকে দেখিয়েছে 13 থেকে 16টা কংগ্রেস জিততে চলছে তামিলনাড়ুতে বিহারে এলজেপি কন্টেস্ট করছে 5টাতে বিহারে দেখিয়েছে যে 4টা থেকে 6টা অবধি এলজেপি জিততে চলেছে কন্টেস্টই করলো 5টা দেখাচ্ছে 6টা অবধি ওরা জিততে চলছে কাজে এই ফিগারগুলো হচ্ছে বসানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসক গোষ্ঠীর তল্পি বাহক হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কাউন্টিং এজেন্টসদের বিভ্রান্ত করার জন্য কারচুপি করতে যাতে সহায়তা পায় একটা স্নায়ুযুদ্ধ এই স্নায়ুযুদ্ধ যাতে ইন্ডিয়া জোট হেরে যায় সে উদ্দেশ্য নিয়ে ওনারা করেছেন কাজে আমরা আমাদের বিশ্বাস রয়েছে এই সমস্ত কনকক্টেড এবং ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড তথ্যের উপরে নয় আমাদের বিশ্বাস রয়েছে আম জনতার ভোট কারণ যে নেগেটিভ আমরা তৈরি করেছি ইন্ডিয়া জোট আমরা আমাদের নেগেটিভ থেকে সরে আসিনি আমাদের ইস্যু ছিল মানুষের স্বার্থে মানুষের যে মনের কথাগুলো সেগুলো আমরা ইন্ডিয়া ব্লকের যত সব নেতৃত্বরা রয়েছেন আমাদের ওই এজেন্ডার উপরে আমরা কথাবার্তা বলেছি দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় জনতা পার্টি তারা তাদের নেগেটিভই ঠিক করতে পারেনি তারা হিন্দু মুসলমান মন্দির মসজিদ শমশানঘাট কবরস্থান মঙ্গলসূত্র ভ্যান্স মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে এই সমস্ত ইস্যু নিয়ে ওনারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন আমরা যাতে আমাদের নেগেটিভ থেকে সরে আসি কাউন্টার দেই ওনারা চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমরা আমাদের মূল ইস্যু থেকে আমরা সরে আসিনি যেগুলো পাবলিক ইস্যু কাজে আমরা খুব পজিটিভ নোটে আমরা নির্বাচনটা আমরা মানুষের কাছে আমরা নিয়ে যেতে পেরেছি মানুষের উপর আমাদের অগাধ আস্থা বিশ্বাস এইবার মোদি হ্যাজ বিন ব্যাডলি এক্সপোজড আসল নগ্ন চেহারাটা মানুষ বুঝে গেছে এবং যত নির্বাচন যতগুলো ফেজ গেছে আস্তে আস্তে তার নগ্ন চেহারা আমাদের মূল ইস্যু থেকে আমরা সরে আসিনি যেগুলো পাবলিক ইস্যু কাজে আমরা খুব পজিটিভ নোটে আমরা নির্বাচনটা আমরা মানুষের কাছে আমরা নিয়ে যেতে পেরেছি মানুষের উপর আমাদের অগাধ আস্থা বিশ্বাস এইবার মোদি হ্যাজ বিন ব্যাডলি এক্সপোজড আসল নগ্ন চেহারাটা yang CPIM ni haste tangphang tai bidansabha ni hapang phatar ni oja Jitendra Chaudhary boba haino miani exit poll rogno nugui bo sai khana kai exit poll mane to kaisa research khanai rok ni bisingtei cheri nai rotukari mase abon ekdom exact ইয়া কোন সময়ও নুকজাখা যে এক্সিট পোল যেসে নো আপনি পুরা 100% উল্টা আঙি থামা বতঙ্গ ওংকাই ও যে এক্সিট পোল টাবুক রমানি আবরক তো অলরেডি প্রজেক্টেড বিজেপি নি রিজার্ভ চ্যানেল রকসি এক্সিট রো নাই বখুক টাংখা ফর জিতেন্দ্র চৌধুরী বহাইনো ও এক্সিট পোল নগুই বখা থিয়া তংনি বাগৈ বখা ফান রুই কক সাপিকা পার্টি নি বখা এক্সিট পোল তৈ নাই যাবে জিতেন্দ্র চৌধুরী নি রিঅ্যাকশন এক্সিট পোল এটা কখনোই 100% নিখুঁত হয় না হ্যাঁ হতে পারে কখনো কখনো এক্সিট পোলের তাদের পূর্বাভাস মিলেছে কিন্তু এরকম ঘটনাও হয়েছে এক্সিট পোলের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে
আমরা যদি 2004 অটল বিহারী বাজপেয়ী তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তার নেতৃত্বে ভোট, সারা দেশে একটা জোয়ার ছিল, ফিল গুড ফ্যাক্টর, অর্থাৎ অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সারা দেশে একটা কি বলে মানে জনগণের মধ্যে একটা সুখানুভূতি, এবং প্রত্যেকটা পত্রিকা শুধু এক্সিট পোল কেন, ওপিনিয়ন পোলও বলেছিল যে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আটকানোর কারো ক্ষমতা নেই। এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী ব্যক্তিগতভাবে এ যাবৎ যতজন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতা উঠে এসেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে দেশ নায়ক হিসাবে, জাতীয় নেতা হিসাবে শুধু বিজেপির ভেতরে না তার বাইরেও তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কিন্তু ফলাফল যখন বেরোল উল্টো হয়েছে, ইউপিএ সরকার এসছে, তার পরবর্তী 5 বছরে ইউপিএ ডক্টর মনমোহন সিং নেতৃত্বে সরকার করেছে। এখন সে অভিজ্ঞতার নিরিখে যে দেখা যায় এবারের নির্বাচনে শাসক দলের পক্ষে অর্থাৎ বিজেপির পক্ষে কোনো হাওয়া নেই, এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর তুলনায় নরেন্দ্র মোদী একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সেরকম গ্রহণযোগ্যতাও নেই, বরঞ্চ এবারে নির্বাচনে বহু বিতর্ক এই খবরে তাদের বুকুকসং অবখাই বসকাংনি 4 তারিখ লোকসভানি যে ইলেকশন ন লেখামানি জাগারগ কচাং কচাং খে ওংনানি ওংথং বররংनि बिसिङाव तं कचां मोथां नारगदि बलाय तलायता ओंलायदि आवहाय हिनो खुवाइयो बाहायनो डिस्ट्रिक्टनि मेजिस्ट्रेट चांद्री चंद्रन हिमबतक खालायनाय जतनो तं कचां तंनानि कक तुनहरका हिमबतक खायमानि बिसिंतै हाफांनि कुचुक बेरेमनि अफिसार रक पुलिस अफिसार रक তিনি হিমবতক খাইকা খুয়াইতাউনো ফরকে নালিয়ানা বরং হিমবতকনি বিসিংতেই তাম মেসেজ রানাইখা ডিএম चांदनी चंद्रन प्रोसेस है तो काउंटिंग और पोस्ट काउंटिंग का कोई भी इंसिडेंस नहीं होना चाहिए, काउंटिंग टाइम और पोस्ट काउंटिंग, उसके लिए हमारे पास फोर्स भी आया है, कल से फोर्स आया है, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी आया है, तो ये मैसेज सबको देने के लिए हम लोग आज फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है मैडम फ्लैग मार्च? आज तो यहाँ पे ही कर रहे हैं, व्हाइट टाउन में। मैम कितना फोर्स डिप्लॉयड है 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? टोटल हमारे पास 10 कंपनी के अराउंड है, इसमें सीएपीएफ है और टीएसआर है। इसके अलावा जो फ्लैग मार्च का आप पूछ रहे थे, सभी एरिया में फ्लैग मार्च चल रहा है हमारा, तेलिया मोरा और खोवाई सब डिवीजन के जो भी सेंसिटिव पॉकेट्स हैं वहाँ पर एरिया डोमिनेशन व्हीकुलर मार्च हमने स्टार्ट कर दिया है। पोस्ट काउंटिंग कोई भी इंसिडेंस ना हो और लोगों में कॉन्फिडेंस देने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 26 अप्रैल को जो पोलिंग हुआ था बिल्कुल पीसफुल हुआ, खोवाई में एक भी इंसिडेंस नहीं हुआ, वैसे हमारा पोस्ट काउंटिंग है। गाय खबर तादे बुकुकचং জরানকক বান্ধব বাথং বাথং খাই বিদিনর ফুনুগানো তিনি তাবুক অ খেব কাইসা অব রগম মা বলাইনাই তামনি হিমবা অব কুবুই आं दाउ जे थाङा सारा थाङै दङ जों होलायो चिनि तिप्रासा सिया बुइ मुंको साक बसिया बुइबेबो थोंजागो होलायो चिन बररक लेखापरा कम लेखापरा गोबां खायमेया रां पैसा गोरै बेबांसो गोरैफु किन्तु चिनि बिसिङाव जे 60,000 बरकनि बिसिङाव फाले नरकले सिसिसाका सय सय जे बरक लेखा परि माया बनपरि तंनाय कयजना तं दालाय केपासिटि सकिसा गाय आव चिनि रमनादि रां पैसा गोनां रक किसा दङ पार्सेन्टेज जे बेलाय गोनां बया किन्तु बरनि बोखा दङ आबनि बागिनाय बाक्सा चौगिया रक मास मास रां किसा रै परि तंनाय रकबो दङो बरनो सेलुट दुबो दफानि सामुं आहायनो नखलाव अंखरै चिरिक चिरिक खगै मीडिया रिंगी फानो रिंगाबी फानो बाक्सा खाइनाय दङ चिरिक खगै बोलते आं साननाय मानखाय आं दफानि सामुं खायो हनि चिरिक खगै साना नांया बिसिं बिसिं टेप टेप ब सरकारि चाकरि खाइ तंनाय फानंथुं खाया फानंथुं निजिनि बसासे परिलाय फानो एबा परिलारि माया फानो
o khoroksa pori agui thang tong ka bono dumsai lai roknani mentality tongo aba hai borok botongo borno salute marnai phiaba chini society ni bisingo jotori sai taklai nokjang mani hinkai ui borom rlainani rok tangi jani bakhawo dumsanani rok khoroksa borok pori tongkhanga bono tebo phan rlainani rok toma khaimani bisidi pori rok ni bakhano tangkhori manno tebo dumsai mano nongni kulogo ang tongo o nong kulogo chung tongo nei okra rok basai phaimani noda nokha obonu chini talikha hambeni ko jotono sawo kok kaham kintu samungo hingkai ongkhornai kisa aboni bagino chini dokha kelegi tongkha o kelegi tongmani no jodi tabuk norok serengnan hingkake BJP party ni bekhakti tabuk kaham kai khaijagi tongman nuhuri tongkha taklai 2024 ni madhyamik tei kuchuk madhyamik ko pass nai rokno kaisa panda khaimani bisingtui borno khum job saya pharei borno risa kangsarui borno marks no bolai borno thinango tebo samung kaham khaini bagi kaisa lamsokmani panda khlajagi tongo yang ayeng rogo phiaba chin tiprabari rogo ya do abo tiprabari rok khenuk jangma kom tini Agartala town holo noiko town Bordowali amchaini je madhyamik tei kuchuk madhyamik pass nai rokno khabai khubai lamsoka town hall logo kaisa panda khaimani bisingtei pandani naroi okrangi thangai manjagikha hastini reng mantri eba mantri okra dr Manik Saha naine badi bo kisa sokar logya formal mantri rok tongnabla ya bakia kisa mangtri rok phunugei mantri okra kok biti katarmani समाजनो करा खाने बागे ओ सिक्ला रकनि ताम ताम खलाइtai आब्रं म मुइतो खलाइरानि सुजुग मानखा काइसा जागाव नों आं गांके ताम सानाय नग थाङैबो काइसानोसो कक सावनो खरनिस कक सावनो बरखा काइसा पान्दा खाइमे बिसिंति हाजार जना बरगनो ओसुदेनो दुमसावै कक बिति कासारि मानखा अमहाय पान्द्रकसिन बिसिङो नांगौ हुनि सामानि कक्सि नायनाय दि एग्जाम्पल अफ पान्दार बिसरन बिसिनि माध्यमिक तै कुचुक माध्यमिक आमजुमुगो काहाम मार्क्स माने पास खाइने रकनो lamsokmani panda kereng kereng jagao ongi tongo abo haikeno Agartala town hologo Bordowali bidan sabha amchaini joto madhyamik tei kuchuk madhyamik pass ongjak student rokno khabai khubai lamsogoi lekha porabo sekangthani domsaka hastini rengsernai rokno BJP mondol tinini Agartala town hologo songsajak o lamsokmani pandao narok rangi thangi manjagikha hastini rengmantri okra Dr Manik Saha bo rengsernai rokno khabai khubai lamsokmani ulobo haino borni thinang tebo sung sanani bagai roya farka tai bo lamatei kuchugya kligo kasaiman abroti bahino kok biti kachar kha যেমন তার বেস যদি মাউন্টেন এত বড় মাউন্টেন যদি তার বেস স্ট্রং হয় যত ঝড় তুফান যাই আসুক এই মাউন্টেনকে কিন্তু হিলাতে পারে না তো ইউ আর দ্য পিলার এডুকেশন ইজ দ্য পিলার of your establishment এই সময়ে যদি আমরা নিজেদেরকে সেইভাবে আমরা গঠন করতে পারি আগামী দিন এই যে একটা নেগেটিভ যে মানসিকতা নেগেটিভ যে চিন্তাধারা সেটা কিন্তু আঘাত করতে পারবে না এবং এই যে আমাদের এই যে ইয়াং জেনারেশন তারা কিন্তু ফিউচারে আমাদের ভবিষ্যৎ ত্রিপুরার জন্য তো বটেই ত্রিপুরার তো ভবিষ্যৎ ত্রিপুরার ছেলে মেয়ে বাইরে আমি এইমসেও গেছি বা কিছু এইবার যে গেলাম আমি প্রায় বহু জায়গার মধ্যে আমাদের এইমসের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আছে আমি ফ্লাইটে যাচ্ছি একজন বলছেন যে স্যার আমি তো গাইনোকোলজিস্ট আমি আপনার আন্ডারে এরকম জায়গায় ছিলাম তো আপনার আমার হাজব্যান্ডও অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট এবারেই যাচ্ছিলাম তো আমি বললাম আরে কোথায় যাচ্ছ চলে এসো এখানে ত্রিপুরাতে তো এরকম বহু জায়গা আছে আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আর একটা হেবিট হয়ে গেছে যে আমরা বাইরে থাকলে সুযোগ সুবিধা পাবো অনেকে আছে আমেরিকায় থাকে আমরা গার্জিয়ানরা অনেকে খুব খুশি থাকে আমার ছেলে মেয়ে কোথায় কেউ বলে ইউকেতে আছে লিভারপুলে আছে কেউ আমেরিকাতে বলে তো সেখানে আমেরিকাতে কি করছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না আমাদের কি লাভ হবে এতে তো আমি তো সবাইকে বলি আপনাদের মাধ্যমেও যারা ত্রিপুরাতে আসুক ত্রিপুরাকে একটা আইডিয়াল একটা স্টেট আমরা বানাতে চাই আমি ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারিতে যখন পিজি করেছিলাম আমার মনে আছে এখানে ত্রিপুরাতে আমার আগে ঠিক কিছুদিন আগে একজন ওরাল সার্জন ছিল খাবলে তাদের বুকুকসং নাজি মন্ত্রী অকরা আগুলি রক্ত হাইকে ফাই ককসাও নরনি কামি রগব রিঙি নাজি ফায়া পুরুখা जोंनो फान रिंनिता ताङै फाया जोंनो सोंगान मन्त्रि अकरानो फियाबा चिन्ति प्रसारक खरसा एडुकेशन मिनिस्टार नि दङके आइ हिसाबै फानंखा सीएम ङै फानो पानारगो रिंखे मादामान एबा मानिया सिनिबागि त तंग करै जानाति फानो लेटार फान रै लेबे जाबा
tiprasa kami am saya bawa make thangai sini dofano kok bitirok kaham kada kacar laje nangnai katha laje nangnai kubut jes dofani panong thung sini tipra dofani minister rognole bor wanji bosungni je kono program rogo ringi tlang ble ge chengkha tamngai wanji bosungni panong thung bo minister jotoni minister bono bo ringi cheng panda khlaina nangnai abo norni sakhar bungse kok sanai bo phaiglak khni tongkhe inglak ang manglak khni tongkhe manglak kitu nang sai to nangnai abo sini biting thai abogino education te develop khanya bagi chini boroni je kisasuk wan chungnai rok borok tabuk school rok coaching rok khologinai hamri tongo borno tini hambai marnai karon borni engko naimung nongkha society ni background ragrani khinang hagrani taklai kabang ma coaching rok no pass rok ungbaikha madhyamik phiaba o madhyamik pass engkha english medium mo borok tabuk kabang poribo bigra phanung thong kosto moso ke english medium basana poribo phiaba 10 jora porima ulo school ma yangi tongo tabuk hostel bo tong mannai a school borti bo mannai admission tabuk salongi tongo class 11 no arts eba humanities subject ko stream mo tabuk admission naragi tongo mandayam sani Berrien English medium higher secondary school aro abo Delhi ni CBSE bai naikol jak engkai tabuk romnadi a school admission na engkai 30 tarik June ni bisingon na 20 tarik June ni bisingon norok mak kerengnai je borok rok English medium puri tongo borok class 11 no jodi borti na ke hostel bo manai admission bo manai call khaidi 8974832743 o number ingi hangke tekhe jago call khaidi 8837486085 o number o khabar tate bukhuk chong ani ya phawa tabuk pharike norok khaimang kana nokha salni ro muinai khwaini tula sikoro dipra mothoi BJP ni bisingo salkengma romuinai mokol kecak khainai kherberlai tongmani paithak jora ren laikha sukrublai party office sukrubi laikha neta rokni nok paithak jora sakkuplung bihing laga bolai mani kotor ma kok tuma tini a sakkuplung bihik bahayo na Sutombor Debormani BJP netani bihik bobotak hospital kalaijak bono thanginai lekha BJP khwai mohila morcha ni adongjok songrok borok thangi justice naikha je borok rok thamsi kutung je borok rok themrang borok no bunano hamjago borok no majra maranai bo jespan party khai tongdi जों पार्टिया बनि थानिव बरकनि वान सुमनि तरा तंग जे खरसा सागु प्लंनो लागा याक्तिसा आबुइनै बरब शास्ति सानका जस्टिस नायका नादि खवानि महिला मोर्चा रंनि क बारि विधानसभा युवा मोर्चा प्रेसिडेंट सुतम्बर देबमानि बिहिरंनो जे बुखा सिनिया सुंबो साबो बुखासो साइमिया एमन जे बुखा काइसाबो बुरै साकुपुलुं 8 मासनि दिन बखगो तेराइ जंगो बनला थिरिका ते याकंगो बुखा थिंगो बुखा मखंगो थातारिका एमन जे बो बिनि बखरकियाव जाय जेमन दं सुंसको कानो आबोना बिनो जे चिनि बुरै रंनो हादिया कारि जुं बंनो काहाम काइ नाइतलांना बांगै तेबो जुं काहाम काइ जे गुबुन दिनो फानो चिना बुरै रंनो ते असुबिदा आंनिया जाते आंना बांगै चिंगाबोनो सकानखाने आबिदों नमस्कार আমি খোয়াই মহকুমা জেলা হাসপাতালে এসেছি এখানে খবর পেয়ে এলাম যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আসারামবাড়ি যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট সুতম্বর দেববর্মা ওর বাড়িতে একদল দুষ্কৃতিকারী আসে এবং ওর গর্ভবতী স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করে এবং ওর স্ত্রী প্রায় 8 থেকে 8.5 মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ছিলেন। তো এই দুষ্কৃতিকারীরা এমন পর্যায়ে এই বউর উপর তার বউর উপর চড়াও হয় যেন মানে মা বোন ওরা চোখে দেখে না। আজকে একটা গর্ভবতী মেয়ের সঙ্গে এরকম একটা কাজ দুষ্কৃতিকারীরা করলো তার খাবার তাদের বুকুক চং অবা কেন লগিরালাই নাংনাই কে বোজাগি তংখে বড় সান্তনা রিয়া নাংনাই বা বুনাই রগ্ন জায়গা রিয়া খাইনি বাগাইনাই মা বাসালাইনাই যতন খাবার তাদের বুকুক চং জরানি কক পান্ডাও পাইথাগো কেন ভিডিও ফুরুলিয়া তামখে কক সাসিনাই যে তিনি কুসু থুইরলাই মানি পান্ডা সংসাকা CIT EU রক বহাইনো তাই কাইসাংকাই 10 নং মজলিসপুরনি বিজেপি মন্ডল রক বহাইনো বাইথাং মুসুङै थैरे लाइखा जे थैरे माने बिसिंथै बरक नाङै तंमानि जराव थैनो ताबक थैनि बियालङैबो तावति जराव खासिजाक बरक रक तंमानि बागैनो थैरक मान थुइ तंमाबा बरक थैना तंमा फानो थाङै रगो बासे फेमिनि तंगो सिनि बरनि बिसिङो थैरे लाइ माने बियालङै तंगो किन्तु थैरे माबाय साक बका हामङो ताई
nini je khoroksa borokno mo thangmani nung bo kaisa bokhawo srai srai khadatung ma tongo aba hai loko hamkai samung tangmani bisingtui je borokno thangi rang chubawo ri chubawo aba ke simi chuba sunya thirima bisingti bo chubalai mano borno kok bitirma bisingti bo chubalai mano nung bo chubawo bo chubawo abunya borokni bagai hini hinjar neba borokni bagai kahamni bagai nung ang joto sakthrai kethang tonglainani bungno tabukti jorani langma hingkai जों आसो कक तमा तिनि बेलाय लगी थांका हंखायबा नरबो नायनि लग जागानो खनाताय सकबुनि कक तमा तोय फाइफिने हिनि कक कसारि अरन बासासिवानो जतनो बेलाय बेलायके हामबाय फैजन सिम पाथाक जरा नाय तंगनि बागै नरनि हामजामानि जरानि कक पान्दा